आज सका पूरा आम दुकान को आसी जाइए टे खरगा खरगी करदे प्रथम उड़ी पड़ी समस्त भर्ती हो जाइछु जिनस पत्र बाछे ने काली रात मत कहते दीदी दुकान के खोल दुकान के खोल जिनस पत्र नब जल्दी जल्दी बाछ किए कौटा नब आ शिवानी किसी नबुनि कि कुरकुरी किणु कि बुलते आउ कौन आसचु आउ किणु बोली कौन नबु राखी गोटे 10 अंकल चुना माछ केते किले 200 ना 300 200 काटी देखो केड़े बड़े बड़े माछ बापरे केते बड़ एडा रोहिडा ना एडा कोड आनले साळंदी साळंदी डैम रे आसी फोटो उठे आज्ञा आज्ञा उठे देली बे हां माछ भी किले 200 आमर बड़ बड़ माछ भी किले 200 बाप रे बाप केते बड़ बड़ साळंदी डैम रे आछंती एत बड़ बड़ माछ और चुना माछ भी सेठू धरिक आनी तो तापर एठी बिक्री करछंती आ बिक्री करूछंती मु कहली एते लोक काई भीड़ होईछंती देखिया पाखु जिया कोन होउची कोन नै पाखु गला बेलक बाप रे बड़ बड़ माछ रखिछंती आ सब ढाली देइछंती चुना माछ एबे तो चुना माछ खाइले बेले बहुत बढ़िया लागियो भाजी की खाइबे वर्षा पाग वर्षा होथिबो बड़े भाजी थे खाउ माछ पाखु जा जा स्कूल जाउछंती माछ देखुछंती तमे भी जाउ टिके जाउथिली मु भी सेमिति स्कूल जाउथिबी कोठी कोन होउथबो सेठी दौडी के अनही थी कोन करूछंती एडवांस रे की जीबी तापरे नेबी आ साइकिल एबे मोर बहुत किछि काम अछि से काम गुडा करबी मु देबी एडवांस 200 टका कोन कोन केते लागियो मु केमति जानिबी तो किछि लगा सरू तापरे हां आसी देखी दुकान सब पशिले तू दुकान को गलु नहीं कि रे हाँ ये भी जाइथिला दुकान को आसिला मोबाइल रे जगह हां एते बड़ माछ 3 किलो गोटे ये माने 1 किलो कम 3 किलो 800 3 किलो 800 सेटा ना एटा होची ये माछ कोटो साळंदी माछ कोन एडा माछ एडा केते केजी हेइथबो कहनी 3 किलो केते कहले 800 3 किलो 800 तार मने रह जाई 3 किलो 800 तार मने रह जाई मैम को जो स्कूल को माछ नहीं कि जाओ कई बार रांधी की देबे पैसा तुम जो पैसा जेटी चॉकलेट किनी की खाइलो दुकान धरी छ समस्त एकाठी करले तो हेई जीवा देखि दिला सतरे देखि दिला केते थरा तू 3 थरा देखि तू हाना थरे एटा नि प्रथम ना आगुरु देखिल एटा नि प्रथम हां मोर दीटा देखि सेलुनी एटा मिसे कि 3 तो एबे खाई खाई गला स्कूल रे कम भात खाइबो ना आ कोन हां भात खाइबो फेर और स्कूल छुट्टी होला बेले खाइबो तुम केते खाउछ हां हो जाओ भाई आसे माछ रांधिबा से काटिबू हला देखिलु तो केते बड़ माछ सेठी काटी के आनिलुनी सेठी एमती गोटा गोटा देई दउछंती भाई आमर माछ काटी दउछि मु आपटे भात बसई देबी आमे गरम भात गरम माछ झोल खाइकी जीवु बेपार को आमर साळंदी माछ आछि बनिया रे ना माछ माने प्रबल एबे धरा होउथिबो तो ए सब बन्या जोगु धरिकी आनी छंती एबे तो बन्या चलीछि बहुत पानी आसुछि माछ भी पळै आछंती तो आज साळंदी माछ झोल हबा सेटा रे ओइठा करछि सेटा नि खा हां आगे लंका पकेइबा ताकू एमती ताकू भाजी दबा उल्टेबा ताकू एमती करबा एबे देखंतु हमर कलर टा टिके बदली गलानी एबे हम पके दबा हमर पियाज भात जाऊ खाइबा ओ जे भातटा
ତତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ତୁ 2 ଗିନା ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇବି ମାଛ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଥିଲି ତ ହାଣ୍ଡି ଛୋଟ କରିଦେଲି, ସିଝିଲାନି। ଏଇଠି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ରାତିକି ସିଝା ହବ। କଳା 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 ନିଜେ କଳା କରିଦେଲା, ଜଗିଥିଲା। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ଯାଇଥିଲି ଭାତ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ କଳା କରିଦେଲୁ, ତୁ ଜଗିଥିଲୁ। ଏବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ମିଶଉନୁ, ବେସର ବଟା ମିଶେଇଲୁ, ପିଆଜ ମିଶେଇଲୁ, ଲଙ୍କା ମିଶେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମର ମିଶେଇଲୁ ହଳଦୀ। ବେଶୀ କିଛି ମିଶିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ପକେଇବା, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ପରେ ସିଏ ପକେଇବ। ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା। ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଇଏ କିଏ ଧଳା ଧଳା ଭାଜିଛି? ମୁଁ ଭାଜିଛି। ଏ ଚର୍ବି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହଳଦୀ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ଅଧିକନି ହଳଦୀ ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ବିରେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ହେଇ ପାଣି ସବୁ ଇଏ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦବା, ଦେଖିବା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ତ ସିଓର ନୁହେଁ। ଏତିକି ଝୋଳ ରଖିବା ଭାଇ। ତୁନି ହଁ, ଏତିକି ଝୋଳ ଥାଉ। ହେବେ ନା ନାଇଁ? ହେଇଯିବ, ପାଣି ପିଇଦବ, ତାପରେ ଝୋଳ ଯଦି ନ ହବ। ସାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ ମାଛ ବେସର ବଟା, ଆମର କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଏପଟେ ମାଛ ପେଟ, ଭାତ, ତା ସହିତ ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆମର ରହିଲା ଏପଟେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଭଜା। ପୋକରା ଯାଉଛି, ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ। ଭଲ। ଏଇଟା କଲରା ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ। ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏଟାକୁ ଝୋଳ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡୁଛି। ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ବାପା ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖ। ମତେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି। ସତ ଭଲ ନା? ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଭାଇ ତୋର ବି ବଢା ସରିଗଲାଣି, ଖାଇନେ। ଆଉ ସେ କଲରା ଆଳୁ ଭଜାକୁ କିଏ ପଚାରିବ? ଖାଉ ଖାଉ। ଏତିକି ହିଁ ହବ, ଆଉ ହବନି, ଆଉ ମଧୁର ହବନି। ଜାଗା ହବ ନା? ହଁ, ଜାଗା ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ତ ଅଛି? ଏଇଠି ବସିବା। ମୋର ଟିକେ ବିଛେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଏଇ କୋଣରେ ବସିବି। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ହାଟକୁ। ତ ହାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲ। ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆମର ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ତ ହେଇଯିବ, ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ବାଇଗଣ ଦେବେ ନା ପଲିଥିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି। କେହି ବି ତ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିନଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଦରକାର। ତ ପଲିଥିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ଯିବା ମା ଏବେ। କେତେ ସାଇଜ୍ର ଆଣିଲ? କିଲିକିଆ ନା ଅଧେ କିଲିକିଆ? 2 କିଲିଆ। 2 କିଲୋ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନା? 2 କିଲୋ ବାଇଗଣ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଯେତେ ପକଉଛ ପକାଅ, ପଇସା ମୁଁ ଦେବି।
पैसा 300 केते तेल 300, पकेबो 300 मु पैसा देबी 300 ମୋ ପାଖରେ 200 ଅଛି ଯେ 300 ମାଗୁଛି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ପୁରା ତ ମୁଁ ପୁରା ଦମରେ କହିଦେଇଛି ତେଲ ଯେତେ ପକାଉଛ ପକାଅ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଧାରରେ ନେଲେ ମ ଉଧାରରେ ଆମଠାରୁ ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ହଁ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ସିଧା ଯିବୁ ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ବେପାରୀ ଆସି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସିବା ଡେରି ହେଲା ଏବେ ଆମେ ପାଲ ସବୁ ବିଛଉଛୁ ଜରି ପାଲ এই ଜରି ବିଛା ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ବେପାର ହେବ ବାଇଗଣ ଢାଳ 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 ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ହାଟ ବେପାରୀ କେମିତି ଆସିକି ବସିଗଲେଣି ଆଉ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ବାପା ଏଇଠି ଥାଅ ବାବୁ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ସେପଟେ ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ଆସିବ ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ନାଇଁ ନା ଅଟୋରେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଆମର ପକୁଡ଼ି କିଣି ନେଲୁ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବୁ ପକୁଡ଼ି ନା ପିଆଜି ଆଳୁକୁ ବେସନରେ ଛଣା ହେଇଛି ଆଳୁକୁ କାଟିକି ବେସନରେ ଛାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପକୁଡ଼ି ହିଁ ତ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଚନ୍ଦନା ତମେ ତାରା कुकुरा उड़ू उड़ू हाँ हाँ जा जा थैंक यू सो मच जाओ यार आहरी पैसा दवा को पड़ो तुम पैसा खोजा खोजी कर दिए तो पैसा मत मिलगला जाओ एवं चलतु देकी आसवा तापर आमर शालबणी को जीवा बुलाबुली करके आज आसवा एडभांस तो दे देती आउ जी किसी बाकी थो आसबी परदिन ठू कॉलेज जीवा आरंभ हो आज तो अगस्ट 15 अगस्ट मास 15 तारिख आमर 80तम स्वाधीनता दिवस पाने पालन करने जी तो पताका भी किसी थिला मो सका दुकान खोल दूसरी काले से पताका गुरा ने काली तो नहीं थिले आउरी किसी बड़ी पड़ी मुझे छोट बेले पूरा सका उठी गाधे पड़ी तापर 2 पटिया जट्टी बांधदेवी ना गोटे पटिया व्हाइट कलर रबर रे चुटीटा को बांधदेवी तापर जातीय पताका आहु ड्रेस पूरा आमर 14 तारिख राति पूरा सफा कर दे स्कूल आसिकी नुआ ड्रेस भी गोटे गोटे आम रखी था दे था दुईटा ड्रेस तो नुआ ड्रेस रखी था से ड्रेस को पिंधिकी जाओ पूरा सब नुआ नुआ चॉकलेट ना सेव बुंदिया ना 5 टंकिया बिस्कुट दिंती खाई आसू से भी खाइबुनि से पकेट्रे भर्ती करके घर को आणु घरे तापर खाइबू तापर गोटे एमती आम ये ग्रुप हो तोर के बिस्कुट तोते कौ बिस्कुट देते अलग अलग बिस्कुट देती तापर ताकू समस्त बंटा बंटी करके खाओ तार मजा अलग किसी थिला तो मु शालबणी को कौन आने जाइली रुहतु आप देखा एटा देखु एटा कौन आसबू आमर फूल तैयारी करी बोली मुझा कौ दिन खोजुची एटा तो आम दुकान रू आनी तो सहित आहरी अलग अलग कलर किणिक आनी देखिपे तो ये मु फूल तैयारी करुँची देखा हो कि ना मु तो ट्राए करुँची चेष्टा चली आमर आमर आज स्वाधीनता दिवस रे किछि स्वाधीन भाव किछि नुआ करने चेष्टा करुँची तो ए पर्यंत आमर ट्राए चली।